बंग ध्वनि के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों का 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड राज्यवासियों तक पहुंचाया जाएगा एवं शुक्रवार प्रत्येक विधानसभा इलाके से जुलूस भी निकाली जाएगी। बंग ध्वनि के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों का 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड राज्यवासियों तक पहुंचाया जाएगा एवं शुक्रवार प्रत्येक विधानसभा इलाके में जुलूस निकाली जाएगी एवं जुलूस के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड वितरित भी किया जाएगा। गुरुवार बांकुड़ा जिला तृणमूल भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्यामल सात्रा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से राज्य में अनेक सफलताएं अर्जित की हैं। आर्थिक विकास से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य में अनेक विकास कार्य हुए हैं। 2016 से शुरू हुई स्वास्थ्य साथी से 1,40,00,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। मौके पर जिला टीएमसी चेयरमैन सुभाषिस बटबयाल, बांकुड़ा जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू, जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता एवं नपा प्रशासक बोर्ड सदस्य दिलीप अग्रवाल, जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सुब्रतो दरीपा, बावरी समाज के चेयरमैन देवदास বঙ্গধ্বনি যাত্রা আগামী কাল অর্থাৎ 11ই ডিসেম্বর 2020 শুরু হচ্ছে। না পার্টি বঙ্গধ্বনি নামক যে নতুন একটি তৃণমূল স্তরীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে যেখানে আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে আরো বেশি করে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এই বঙ্গধ্বনি যাত্রা আগামী কাল অর্থাৎ 11ই ডিসেম্বর 2020 শুরু হচ্ছে। না পার্টি বঙ্গধ্বনি নামক যে নতুন একটি তৃণমূল স্তরীয় প্রচারাভিযানের সূচনা করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে প্রতিটি মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিগত 10 বছরের সাফল্যের খতিয়ান, এই বিগত 10 বছরের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য, বাংলার এলাকার জন্য কি কি কাজ করেছেন তার খতিয়ান এই রিপোর্ট কার্ড আমরা আগেই আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এই রিপোর্ট কার্ড আপনাদের মাধ্যমে আমরা কিন্তু মানুষের কাছে তুলে ধরব এবং মানুষের কাছে সেই রিপোর্ট কার্ড পৌঁছে দেব। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।